बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स का ये 9वां लेक्चर है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताई थी और इनवर्स फाइंड करने का तरीका बताया था। आज 9वें लेक्चर में सबसे पहले आपके पास 3 सवाल है। ये तीनों सवाल जो हैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मैं एक आध आपको कर देता हूँ और बकिया जो है वो आप खुद करें। पहला सवाल ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। A इज इक्वल टू एटा 0 1 और माइनस 2। You have to show that A4 is equal to I2। यानी अगर इसे 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख लें, एटा 0 1 माइनस एटा मल्टीप्लाइड बाई अगेन एटा 0 1 माइनस एटा। अब मल्टीप्लाई उसी तरह जनरल मैट्रिक्स आपके ज़हन में रहो। पहला एलिमेंट होता है A11 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। एटा इंटू एटा, एटा स्क्वायर प्लस 0 into 1 0 A11। नेक्स्ट होगा A12 फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, दिस इज 0 प्लस दोनों एलिमेंट, दोनों में एक एक 0 था, मल्टीप्लिकेशन 0। A13 तो थर्ड तो है नहीं, नीचे आ जाए। A21 सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम एटा माइनस एटा, और ये सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 0 माइनस, ये प्लस 2 माइनस को लेकर प्लस हो गया, प्लस एटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। एटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस 1। दिस इज 1 0 0 माइनस 1। अब आपको एटा 4 फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू एटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एटा स्क्वायर। दो दफा इसे लिख लें, 1 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 माइनस 1। फिर वो इसी तरह आंसर A11 फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, और सेकंड रो ये आ गया 0 प्लस 1। A22 का ये रिजल्ट आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 व्हिच इज अवर राइट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी A4, लेफ्ट हैंड साइड A4 थी और राइट हैंड साइड आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आपके पास I2। दिस इज द सेकंड। बड़ा सिंपल है। ए आपको दिया हुआ है, ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। आप उस ए की मदद से आप खुद ए स्क्वायर फाइंड करें, तो जो आपका ए स्क्वायर आएगा वो सर्टेनली इस ए स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों को इक्वेट करें, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा आपने खुद करना है, उसमें 3 रोज बाई 3 कॉलम्स हैं, उसी हिसाब से आपको 3 दफा 3 रो और 3 कॉलम रिजल्ट आएगा, वो आप खुद करें। आगे डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैंने मेथड बता दिया था। यहाँ फिर मैंने लिखा हुआ है, ये मेथड है उसका, ये सारे का सारा इस पे ये तीनों ये सवाल शुरू हो जाते हैं। मैं एक दो सवाल करता हूँ। डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज इसका बताया। 7 प्रॉपर्टीज जो है उन्हें अगर अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल ये पहला सवाल है, दिस इज सिंपल। ये आपके पास है A प्लस एल, A माइनस एल और A।
दूसरी रो है ए प्लस एल ए माइनस एल, तीसरी रो है ए माइनस एल ए और ए प्लस एल। ये तीन आपके पास रोज हैं, तीन कॉलम है। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर कॉमन होता है, इसकी जितनी रोज है उतने कॉलम होते हैं। अब इसे खोलना है, एक तो रवायती तरीका है, मैं उसी पे करता हूँ। कैसे कि ये पहले आ गया ए प्लस एल, ये पहला एलिमेंट है। अब ये जिस रो में जिस कॉलम में उसे छुपा दे, बाकी चारों एलिमेंट ए प्लस एल ए माइनस एल ए और ए प्लस एल, ये चारों बाकी आ गए। माइनस दूसरा एलिमेंट चाहे इधर से कर ले चाहे यहां से कर ले, आपकी मर्जी है। रो वाइज करें कॉलम वाइज। कॉलम वाइज फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, ये आ गया ए के बाद ए जिस रो में है और ये जो कॉलम है छोड़ दें, ये आ गया ए माइनस एल ए और ये आ गया ए प्लस एल प्लस तीसरा ए माइनस एल, ये जिस रो और कॉलम में है उसे लिखे ए माइनस एल, ये इसकी रो छुप गई, ये इसका कॉलम छुप गया, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस एल ए और ए प्लस एल और ए माइनस एल, ये चारों आ गए। थोड़ा सा चीज हो गया। दिस इज इक्वल टू ए प्लस एल, उसी तरह ये आपके पास आ गया दिस माइनस दिस, ए प्लस एल इंटू ए माइनस एल, ए प्लस एल का स्क्वायर, ये आ गया 2al प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एल, ये दिस टाइप में माइनस दिस टाइप, माइनस ए उसी तरह ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस ए माइनस एल, और ये आ गया कि ए माइनस एल का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2al प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एल, ये मैंने खोल दिया। देखिए कोई चीज कट रही है ए स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर से, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस एल इंटू ये 2al माइनस ए एल हो गया, ए एल प्लस एल स्क्वायर माइनस ए, ये दो माइनस प्लस हो गया प्लस ए एल स्क्वायर, सीधा ही लिख लो। उसके बाद ये आ गया प्लस ए माइनस एल इंटू दिस इज एल स्क्वायर माइनस 3al, देख लें माइनस 2l माइनस, ठीक है जहां तक दिस इज इक्वल टू, अब ए को मल्टीप्लाई करें, दिस इज ए स्क्वायर एल प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस ए एल स्क्वायर, ये आ गया ए एल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एल, और फिर माइनस प्लस हो गया 3al स्क्वायर, ये आपके चार आ गया ए एल स्क्वायर, जी आ गया। अब इन्हें देखें कोई चीज कट रही है, 3a स्क्वायर एल, ए स्क्वायर एल 3a स्क्वायर एल माइनस ए स्क्वायर एल आ गया, ए एल स्क्वायर 2 हो गया, ए एल स्क्वायर 3, ए एल स्क्वायर 3, ये 6 हो गया, 6 ए एल स्क्वायर, और ये आखिर पे आपके पास एल क्यूब एक बच गया प्लस एल क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू एल कॉमन आ जाएगा, ये आ गया कि एल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर और प्लस 6 ए एल, ये इसका जवाब आ गया। सो सिंपल, उसी तरह खोल लें, चेक कर लें कहीं गलती हो तो उसे एडजस्ट कर लें। हम वो दूसरे मेथड से करते हैं, पता चल जाएगा कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो। मैं
ایک تو یہ میتھڈ ہے، روایتی میتھڈ ہے جس سے ہر سوال ہو جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو 7 پراپرٹیز بتائی تھی، ان پراپرٹیز کو چیک کرتے ہیں وہ اگر یہاں یوز، وہ ہر ایک میں نہیں یوز ہوتی، کسی کسی میں آسانی سے یوز ہو جاتی ہیں، اس سے سوال ذرا آسان ہو جاتا ہے. جیسے بعض ایسے ہیں جن پہ ضرور وہ اپلائی کرنی ہوتی ہے، اس پہ وہ خاص کنڈیشن لگا دیتے ہیں ہاں کہ ایسے ہی کرو، جب کوئی کنڈیشن نہیں نا تو یو آر فری، جیسی مرضی کرو. فار ایگزامپل اس میں دیکھیں اس کو جمع اس کو جمع اس کو کروں تو یہ دیکھیں تینوں میں جو اس کا سم آئے گا، جو اس کا سم، وہ تینوں کا سیم آئے گا. تو میں کرتا ہوں بائی فرسٹ کالم پلس سیکنڈ کالم پلس تھرڈ کالم. پہلے کالم میں جمع کیا دوسرا بھی اور تیسرا بھی، تو یہ آ گیا اے پلس ایل پلس اے مائنس ایل پلس اے. دوسرے دونوں اسی طرح لکھیں اے پلس اے پلس ایل پلس اے مائنس ایل، اے پلس ایل اے مائنس ایل، یہ پھر اسی طرح اے مائنس ایل پلس اے پلس اے پلس ایل، یہ اے آ گیا اے پلس ایل. اس میں سے یہ اے اور یہ کٹ گیا، بالکل اسی طرح یہ بھی کٹ گیا، یہ بھی کٹ گیا. تو دس از اکول ٹو آ گیا اے پلس اے پلس اے 3 اے مائنس ایل اور اے. دوسرے میں دیکھیں اسی طرح 3 اے پلس ایل اے مائنس ایل. تیسرے میں بھی 3 اے اور اے پلس ایل. ڈٹرمیننٹ میں ایک پراپرٹی میں نے چوتھی پراپرٹی تھی معلوم، تو بڑا سمپل ہے. کوئی چیز اگر ملٹیپلائی ہوتی ہے تو صرف ایک کالم یا رو سے، کنورسلی اگر کوئی کامن نکلتی ہے تو صرف ایک رو یا کالم. پہلے کالم میں کوئی چیز کامن نظر آ رہی ہے آپ کو 3 اے، 3 اے باہر لے لیں، یہ آ گیا 1 1 1 اے مائنس ایل اے پلس ایل اے مائنس ایل اور یہ اے پلس ایل. جب بھی کسی ایک کالم یا کسی ایک رو کی ساری انٹریز 1 1 یا ایک جیسی ہو جائے، زیادہ تر 1 1، ہم چیز کو ہم لے لیتے ہیں 1 1 ہو جائے. تو 1 1 ہو جائے اس کا آرڈر ریڈیوس کرتے ہیں کیسے کہ کسی ایک رو، کسی ایک اگر کسی سارا کالم ہے نا سیم، تو رو ایک کو فکس کر دیں. فار ایگزامپل فرسٹ رو کو ہم نے نہیں چھیڑا، کالم 3 ہے ایلیمنٹ ایک جیسے، فرسٹ رو کو نہیں چھیڑا، اسے ہم نے اسی طرح لکھ دیا 3 1 اے مائنس ایل اے. اب کیا کیا آپ نے بائی سیکنڈ کالم مائنس فرسٹ کالم، تھرڈ کالم مائنس فرسٹ کالم، یعنی سیکنڈ کالم میں سے پہلا نکال دیں، تیسرے میں سے پہلا نکال دیں. 1 مائنس 1 از 0، اے پلس ایل مائنس اے سے کٹ گیا 2 ایل ہو گیا، اے مائنس ایل مائنس اے مائنس ایل ہو گیا. پھر آپ تھرڈ کالم میں سے فرسٹ نکالیں، یہ 0 ہو گیا، اے مائنس اے مائنس یہ پلس ایل ہو گیا. پھر یہ اے پلس ایل مائنس سے یہ پلس ایل. ہاں بڑا سمپل ہے، پہلا ایلیمنٹ 1 ہے، یہ 0 0، اسے ایکسپینڈ کریں 1 انٹو یہ آ گئی 2 ایل مائنس ایل ایل اور ایل. 3 اے اسی طرح بائی 0 انٹو ایوری تھنگ 0 0 انٹو ایوری تھنگ 0. اب یہ آرڈر ریڈیوس ہو کے اس کا آرڈر 2 ہو گیا 3 کی طرح. دس از اکول ٹو 3 اے اسی طرح 2 ایل اسکوئر پلس ایل اسکوئر، یہ آ جائے گا جی 3 اور 3 9 اے ایل اسکوئر. وہ سوال جو میں نے پہلے کیا ہے نا اس میں بھی دیکھیں تو کٹنگ وٹنگ اور ہوگی تو سیم ریزلٹ آنا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عام طور پہ آپ کریں گے کہ بجائے لمبے میتھڈ کے نا اسے ریڈیوس کر لیں، آپ کے پاس یہ ریزلٹ آ جائے گا سمپل سالو. مائی سن اگلا سوال وہ آپ کو پورے کا پورا اسی طرح کھول کے کرنا پڑے گا، وہ شاید وہ نہیں ہوگا کسی پراپرٹیز سے. ٹھیک ہے، تھرڈ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی دفعہ آیا ہے، اس میں پراپرٹی یوز ہو جائے گی. میں
وہ بھی آپ کو کر کے دے رہا ہوں. یہ سمپل ہے, اے پلس ایل اے اے, یہ آ گیا اے پلس ایل اور اے پلس ایل. بڑا سمپل ہے. اس میں دیکھیں ان تینوں کو جمع کریں, ان تینوں کو جمع کریں, ان تینوں کو جمع کریں, سیم ریزلٹ آتا ہے. ہم کرتے ہیں بائی دس از اکول ٹو بائی C1 plus C2 plus C3. This is equal to کیا آ گیا جی 3A plus L, A اور A اسی طرح, یہ بھی آ گیا 3A plus L, یہ آ گیا A plus L اور یہ A, یہ بھی آ گیا 3A plus L, یہ آ گیا A plus L. بالکل اسی طرح پہلے کالم میں ایک چیز ہے 3A plus L, وہ تھرو آؤٹ کامن ہے, جیسے بھائی بولے this is equal to 3A plus L, یہ آ گیا 1 A plus L, A 1 A اور A plus L. اب آرڈر ریڈیوس کرنا ہے, بالکل یہ اس کالم میں تینوں چیزیں ہیں, تو ایک رو کو فکس کر لیں اور دوسری R2 minus R1 R3 minus R1. This is equal to یہ کیا آ گیا, پہلی رو اسی طرح لکھی ہے 1 minus 1 0 A plus L minus A A, ٹھیک ہے, یہ 3A plus L اسی طرح بھائی جائے, تو یہ آ گیا A minus A 0, پھر یہ 0 اور یہ ہے. This is equal to 3A plus L اسی طرح آ گیا, ایکسپینڈ کریں 1 into L 0 0 L minus 0 into everything 0 plus 0 آرڈر ریڈیوس ہو گیا. یہ آپ بڑا سمپل ہے, اسے کھول لیں 3A plus L اور یہ آ گیا L square minus 0, اسے سمپلی آپ لکھ سکتے ہیں 3A plus L اور into L square, اور یہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, ٹھیک ہے جی, جبکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دس واز لیفٹ ہینڈ سائڈ. سمپل پراپرٹیز کا آپ نے یوز کیا اور یہ ریزلٹ دیکھا. اب اگلا سوال جو ہے نا, اس پہ کنڈیشن اس نے لگا کہ وداؤٹ ایکسپینڈنگ وداؤٹ ایکسپینشن ویریفائی دس. اچھا, اور 0 کے برابر پوچھا گیا. جب کوئی ڈٹرمیننٹ کہا جائے کہ وداؤٹ ایکسپینشن 0 کے برابر پروف کریں, بڑی سمپل سی بات ہے. ایک پراپرٹی تھی کہ آل اینٹریز آف اے رو اور کالم آف اے میٹرکس آر 0, ویلیو آف دا ڈٹرمیننٹ تھی. تو آپ نے کیا کرنا, دیکھنا کوئی ایک رو یا کالم جو ہے اس کی ساری اینٹریز 0 ہو رہی ہیں, کوشش کر کے ہو جائیں تو بات ختم. دوسری ہم نے پراپرٹی یہ کہی تھی کہ 2 روز اور 2 کالمس آف اے ڈٹرمیننٹ آر آئیڈینٹیکل. 2 روز اور 2 کالمس آف اے ڈٹرمیننٹ آر سیم, ویلیو آف دا ڈٹرمیننٹ 0. اب اگر 0 نہیں تھا تو آپ شو کر کے دیکھیں کہ 2 روز کسی طرح دائیں بائیں جمع کرنے سے ایک جیسی آ رہی ہے, آ جائیں تو سمپل لکھتے ہیں 0, کیونکہ 2 کالم ایسے ہیں یا 2 روز ہیں. یہ میرا پہلا سوال میں نے کیا. آپ ذرا کتابوں میں دیکھیں, BSc اور FSc کی کتابوں میں اور بھی سوال آپ کو بھیجے ہیں, دیکھیں بتاؤ تو نہیں کہ کون سا نہیں ہوگا. یہ سوال ہے 2 3 minus 1 1 1 0 2 minus 3 5. یہ آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو شو دیٹ دس از اکول ٹو 0. تو یہ دیکھیں, یہ 2 3 1 ہے, یہ 2 1 2 ہے, یہ 3 1 minus. اچھا اب دیکھیں 3 میں یہ ایڈ کریں کیا آتا ہے, 3 پلس یہ minus 1 2 آ جائے گا, 1 plus 0 یہ بھی 1 آ جائے, minus 3 plus 5. اس کا مطلب ہے ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ سیم کالم آ جائے گا. تو بھائی
सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, ये आ गया जी पहला कॉलम हमने छेड़ा नहीं, 1। दूसरा कॉलम 3 माइनस 1, ये 2 हो गया, 1 और ये 1 ही हो गया, -3 + 5 2, -1 0 5। ये एक प्रॉपर्टी यूज करने से इन दोनों कॉलम एक जैसे आ गए। सिंपली इस फॉर्म लिखना चाहिए एज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल या सेम, एक ही बात है, आइडेंटिकल इन द सेम टाइम एज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। सिंपल, ये 0 रिजल्ट आ गया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अवर राइट हैंड, ये हमारी राइट हैंड है जी भाई साहब। तो उसके बाद एक और सवाल है, वो सवाल है जी ये कि आपने सिंपल ये शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के बराबर है। इसमें भी आप बजाय ये कि एक्सपैंड करें, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ। ये सवाल है कि आपको शो करना है कि एम एल 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 स्क्वायर एल एल एम एम स्क्वायर और ये एम एल एम स्क्वायर, this is equal to this is equal to 1 m square l cube, 1 m square m cube, 1 m square m cube. You have to show that these both are equal. बड़ा सिंपल है, ये l है, ये l square है, जहाँ l square चाहिए ये l, ये l square और इसे l cube बनाने के लिए मैं इस पूरी रो को l से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, इसे मैं लिखने से पहले बाई r1 मल्टीप्लाइड बाई m, तो ये आपका आ गया l m m l स्क्वायर l क्यूब। ये जब आपका आ गया मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू ये l आपने अपने पास से मल्टीप्लाई किया, यू हैव टू बैलेंस इट। बैलेंस करने के लिए 1 ओवर l बाहर लेते हैं। चलिए, किसी चीज को इक्वल तभी होता है ना, एक ही चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब आपने l से मल्टीप्लाई किया तो इस डिटर्मिनेंट को बाय डिवाइड भी कर दिया। अब दूसरा हमारे पास ये m की बजाय m स्क्वायर चाहिए, इसे m से मल्टीप्लाई कर दें, इसे m से, ये फिर आ गया l m n, ये आ गया r2 मल्टीप्लाइड बाई m, तो m स्क्वायर m क्यूब। तीसरे में m स्क्वायर और m क्यूब है, तो r3 बाई m, तो ये आ गया l m n m स्क्वायर m क्यूब। ये कॉलम सेम जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गया, ये वही आ गया, लेकिन ये नहीं हुआ है, इसमें एल एम एन, तो एल एम एन मैंने फर्स्ट रो से एल मल्टीप्लाई किया था बैलेंस किया, इससे एल मल्टीप्लाई किया था बैलेंस किया, इससे एल मल्टीप्लाई किया था बैलेंस किया। अब देखिए पहले कॉलम में कुछ चीज को बना रही है, तो दिस इज इक्वल टू एल एम एन, ये मैंने पहले कॉलम से कॉपी किया, नीचे क्या है एल एम एन जो मैंने मल्टीप्लाई करने का करते वक्त बैलेंस किया था आपने नीचे, तो ये आपके पास आ गया 1 m स्क्वायर m क्यूब, 1 m स्क्वायर m क्यूब, 1 m स्क्वायर m क्यूब, ये आपस में कट गया, बड़ा सिंपल। अब आपके पास आ गया 1 m स्क्वायर l क्यूब, 1 m स्क्वायर m क्यूब, 1 m square m cube. And what is this? This is our right hand. We have got the result. Simple चीज। अब एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है जो मैं आपको शुरू करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा मैं जो लिखा हुआ है ना नोट्स पे, उससे थोड़ा सा हट के एक चीज आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है,
ए, इसके एलिमेंट है ए बी सी और डी. Then there is another matrix x is equal to xy. इसमें दो एलिमेंट है, दो वेरिएबल है एक्स वाई. इसमें चार नंबर है ए बी सी डी. उसमें दो वेरिएबल है. और देयर इज अनदर मैट्रिक्स वी से दिस इज इक्वल टू पी क्यू. ये तीन मैट्रिक्स है. लेट ए एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब है ए बी सी डी. आप इसे अगर आपने एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी इक्वल टू पी क्यू. ये मैंने तीनों की वैल्यूज लिखी. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है. मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शर्त होती है कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के बराबर हो. ये दो कॉलम है, ये दो रोज है. वी कैन मल्टीप्लाई दिस. मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ए एक्स प्लस बी वाई. आगे ए वन टू दूसरा कॉलम ही नहीं है, बात करें. नीचे आ जाए. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी एक्स प्लस डी वाई. बस ये टोटल पर मल्टीप्लिकेशन हो गई. दिस इज इक्वल टू पी क्यू. एक डेफिनेशन थी कि दो मैट्रिसेस उस वक्त बराबर होती हैं जब उनकी हर एंट्री आपस में. If two matrices are equal, then their each corresponding entry is equal. ये पहली एंट्री है ए एक्स प्लस बी वाई. इसका मतलब है ए एक्स प्लस बी वाई ये पी के बराबर है. और सी एक्स प्लस बी वाई जो है दिस इज क्यू. बड़ा सिंपल था. तीन मैट्रिसेस थी, वो हमारे पास इस शक्ल में थी. हमने उन्हें इक्वेशंस में तब्दील कर दिया. यानी तीन मैट्रिक्स अगर उनके साथ उनके दरमियान के रिलेशन हो तो इन दो इक्वेशंस में तब्दील हो सकती है. कन्वर्सली अगर ऐसी दो इक्वेशंस हो तो उन्हें हम इस रिलेशन की मदद से तीन मैट्रिक्स में बदल सकते हैं. बड़ा सिंपल. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है. चले यही इसी को पहले मैं कहूँ. अब ये ए है, ये एक्स है, ये बी है. बात करता हूँ ए बी लिखते हैं. इसका मतलब है ए द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स. इसे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहते हैं क्योंकि ये कोएफिशिएंट में था. मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ रिजल्ट. तो ए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स विद द रिजल्ट बी. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी सी डी. ये चारों आप लिखें और यहाँ पी क्यू लिखते. ये वो मैट्रिक्स आ गए जिसमें कोएफिशिएंट्स भी हैं और रिजल्ट भी है. दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोएफिशिएंट्स और साथ उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. अब मैं उल्ट चल रहा हूँ कि कोई आपको कहा जाए कि ये इक्वेशन इन मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करें तो मैं तो ये कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पहले सवाल है कि 2x plus 3y is equal to minus 2 and x minus 8y is equal to minus 39. These are two equations. तो हम बड़ा सिंपल है. हम कहते हैं here A the matrix of coefficient is 2, 3, 1 and minus 8. X मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल में एक्स और वाई है. और मैट्रिक्स ऑफ रिजल्ट जो पी है दैट इज -2 -39. वेयर ax इज इक्वल टू बी. यहाँ तक बिल्कुल वो देख लें क्लियर हो गए बात. जैसे मैट्रिक्स को तीन को हम इक्वेशन पे ले थे, इक्वेशंस को मैट्रिक्स में बदल. इसमें कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स ये है, वेरिएबल्स की ये है, रिजल्ट की ये है,
اور ان کے درمیان ریلیشن یہ ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو بی. اب بڑا سمپل ہے. ایکس کس کے برابر آ گیا؟ اے انورس بی. بی کو اے کو میں ادھر لے گیا انورس ہو گیا ہے نا. اے نیچے چلا گیا, نیچے سے اوپر لے جائیں تو اے کا پاور مائنس ون ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اے انورس کس کے برابر ہے؟ دس از ون اوور ڈیٹرمنٹ اے انٹو ایڈجائنٹ اے اور یہ بی. یہ اے انورس کی ویلیو ہے, ہم نے کیا ہے. اے انورس کس کے برابر ہوتا ہے؟ ون اوور ڈیٹرمنٹ اے انٹو ایڈجائنٹ اے. اب جو انورس فائنڈ کرنے کے لیے میں نے سمپل بتایا تھا کہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, ڈیٹرمنٹ کی ویلیو نکالتے ہیں. اگر وہ زیرو ہو تو سوال آگے نہیں چل سکتا. ہم کہتے ہیں نو سولوشن, نو انورس. نو یہاں کیونکہ انورس کے علاوہ سولوشن فائنڈ کرنا تو نو سولوشن اگر یہ زیرو ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پہ ڈیٹرمنٹ آف اے دیٹ از اکول ٹو یہ تھا 2 3 1 مائنس اے. اسے ڈیٹرمنٹ کی فارم میں لکھتے ہیں. میٹرکس میں اٹ از اے ڈیٹرمنٹ دس از اکول ٹو minus 16 minus 3 is minus 19. یہ ڈیٹرمنٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے, یہ کا کام ہے. میں تھوڑا سا مٹا رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو سالو اٹ. کسی ایکویشن کو سالو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. ویریبل یہاں کیا ہے؟ ایک ایکس ہے ایک وائی ہے. اس کی ویلیو اگر ہم اس کی ویلیو فائنڈ کر لیں تو ایکس اور وائی کی ویلیو آ گئی, وہ آپ کو پتہ چل جائے گی. اب ایکس کی ویلیو کس کے برابر ہے؟ اے انورس ون اوور ڈیٹرمنٹ اے ایڈجائنٹ اے انٹو بی. تو یہ زیرو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کا انورس اس کی ویلیو نکل آئے گی. تو therefore x is equal to minus 1 over 19 adjoint A. اس کو بدل لینا ہے مائنس اے 2, ان دونوں کا سائن بدل لینے ہیں. جو مائنس 3 مائنس 1 انٹو یہ بی جو ہے یہ آ گیا مائنس 2 اور مائنس 1. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اوپر سے مٹا دوں. نوٹ آپ نے کر لیا. This is equal to or x is equal to minus 1 over 19. یہ آ گیا جی, انہیں ملٹیپلائی کریں فرسٹ رو وتھ فرسٹ کالم. مائنس 8 انٹو مائنس 2 پلس 16 مائنس 3 اور یہ 39. یہ کتنا ہو گیا جی؟ 170 پلس 117. چیک کر لیں ذرا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آ گیا مائنس پلس 2 38 انٹو 2 78 مائنس دیکھیں کر لیں مائنس 8 انٹو مائنس 2 مائنس 6 پلس 16 یہ پلس یہ مائنس پلس ہو جائے گا, یہ مائنس ہو جائے گا. دس از اکول ٹو minus 1 over 19. This is 133 اور یہ آ گیا minus 76. ٹھیک ہے جی. تو دس از اکول ٹو اور یہ ایکس کی ویلیو کیا تھی؟ ایکس وائی از اکول ٹو minus 133 اور یہ 76 over 90. کتنا ہو گیا جی؟ یہ آ گیا -7 اور یہ 4 آ گیا. This shows that x is equal to -7, y is equal to. یہ آپ کا سولوشن آ گیا جی. سمپل یہ چونکہ
समेशन ऑफ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स की पहले वैल्यू लिखें, ये एक्स वाई की फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। दिस इज -7 और 4, ये मैंने समझाने के लिए बीच में ऐड कर दिया। दिस इज -7 और 4। तो ये 5 सवाल है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप करें, उम्मीद है ये हो जाएंगे। चंद बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर समझे खत्म। जाते जाते चंद बातें, बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलम, बुजुर्ग, मुफस्सिर, कुरान फहम रखने वाले बहुत बड़े उस्ताद थे। वो अपने शागिर्दों को मस्जिद के लान में बैठे दर्स दे रहे थे। बहुत सी किताबें रखी थी, हौज का किनारा था, वहीं बैठे पढ़ा रहे थे। इतने में एक दरवेश वहां आ निकले। दरवेश ने आके दाएं बाएं देखा, फिर ऊंची आवाज लगाई, क्या पढ़ा रहे हो? दरवेश का हुलिया देख के वो आलिम जो थे उन्होंने कहा, ये इल्म आपको नहीं समझ आ सकता, और फिर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दरवेश थोड़ी देर देखते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर उठे, आगे बढ़े, और वो जो हौज के किनारे पे किताबें पड़ी थी ना, उन्हें सारों को हौज के पानी में गिरा। वो जो आलम थे वो चीख उठे कि ये क्या तुमने कर दिया। शागिर्द भी बरम हो गए कि ये क्या कर दिया, हमारी सारी किताबें, हमारा सारा बेड़ा, ये तो बड़ी कीमती चीज़ है जो आपने तबाह कर दी। वो दरवेश मुस्कुराता रहा उसी तरह। जब उसने देखा वो ठंडे हो गए ना, तो वो बैठे नीचे हौज के किनारे पे, हाथ हौज में डाला, एक एक करके सारी किताबें बाहर रखी। कमाल बात थी, किताबें साफ हो गई थी, उजली हो गई थी, लेकिन उन्होंने पानी का शाबा, गीलापन बिल्कुल नहीं था। बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या इल्म है? तो दरवेश ने हंस के कहा, ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। वो जो वक़्त के बहुत बड़े जय्यद आलम थे, मौलाना जलालुद्दीन, जिन्हें आप रूमी के नाम से जानते हैं, मौलाना रूमी, वो दरवेश के कदमों में गिर गए। उस्ताद मोहतरम, मुझे ये इल्म सिखा दो, मैं आज से आपका शागिर्द। चनाचे जो बुजुर्ग थे, जो दरवेश आए थे, वो हजरत शाह शम्स तबरेज़ थे। मौलाना रूमी, उनका सब कुछ उस दरवेश के नज़र हो गया, और फिर वो एक दरवेश हो गया। आज उन्हें हम मौलाना रूमी के नाम से जानते हैं। फिलोसफर हैं, कलंदर हैं, सूफी हैं, बहुत कुछ है, और इंतहाई नेक आदमी। तो एक इल्म वो है जो मैं आप नहीं समझ सकते, आप लोगों को आता है। उस इल्म का भी एहतराम किया करें। बहुत सी गैर मरीज कुव्वतें होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो दखल अंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगी, उनका भी एहतराम किया करें। और सबसे बड़ी दुआ जो है वो आपके पेरेंट्स की है, वालिदैन की है। उनसे बड़ा पीर, उनसे बड़ा दरवेश कोई। आई सैल्यूट टू माई पेरेंट्स आल्सो, यू आल्सो पे सैल्यूट टू योर पेरेंट्स। उनका एहतराम करें, इज्जत करें, प्यार करें, उनकी खिदमत करें। बहुत थोड़ा वक्फा आपको मिलता है, शुक्र करें अल्लाह का। अल्लाह हाफिज़ भाई साहब।